गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और देखो दुकान में न्यू माल आ गया। ये ये सब नया आया है। ये नया है, ये नया है, और ये भी, वो भी, सभी नया माल आया है। और दुकान सजा दिया है। अब निकलूंगा मैं काम के लिए। और ये बच्चे का भी नया आया है, देख सकते हो। दोनों साइड में है। गाइस देखो इधर कितनी कुहासा है। अभी तो 8:30-9 बज चुके हैं। अभी भी इतनी कुहासा है इधर। वो है सूरज। और हम अभी जा रहे हैं काम के लिए दुकान में। और मेरी दुकान पे ठम्मा और मेरे बड़े भैया है, वो दुकान संभाल लेंगे। आप आज बड़े भैया काम के लिए नहीं जाएंगे, तो इसलिए वो भी दुकान पे ही है। वो भी काम करता है बाहर में, लेकिन आज नहीं जाएगा। नहा के एकदम रेडी हो गए हैं, अब निकल जाओ। गाइस आप लोग क्या कर रहे हो? सपोर्ट करो गाइस, शेयर करो। व्यूज नहीं आ रहे हैं मेरे। थोड़ी तो सपोर्ट करो गाइस, 1 मिलियन तक पहुंचा दो। इंस्टाग्राम में ऐसा एक लोग वायरल हो गया ये बात करके। सीरियसली कुछ तो करो, 1 मिलियन तक पहुंचा दो। और इधर हो रही है गाइस, आज बहुत लेट हो चुके हैं हम। बहुत मालिक डांटेगा, बोलेगा तेरा काम में मन नहीं है। अभी और भी बहुत कुछ, बहुत लेट हो चुके हैं। मेरा दुकान पे पहुंचने का टाइम है 9 बजे, और अभी मैं निकली हूँ 9 बजे। मैं लेट हो चुका है। अभी तो मतलब ठंड है और नहाना भी है ना, इसलिए देर हो जाती है ठंड में। गर्मी में देर नहीं होती, लेकिन ठंड में हो जाती है। ये देखो मिनी ट्रैक्टर। गाइस आ गया हूँ दुकान पे और पूजा भी कर लिया और बैठूंगा क्योंकि काम बहुत है। ये रिकॉर्ड मारना है, ये है, बहुत काम है। যদি হয় যে কোনো 1-2 ঘন্টা আমাদের যখন টাকা তুলো, যদি কখনো কিছু হয়ে যায় আমাদের সে জিজ্ঞেস করতে পারবো যে আমি টাকা তুলেছিলাম, টাকা কেটেছি কেন, কি ব্যাপার। না কেটে না, আমার অন্য টাকা জমা আছে, আমি এইটা তুলতে গেলাম। তোলা হবে তো, যেটা তুলো সেটাই তোলা হবে, এছাড়া অন্য কোনো তোলা হবে না। ওটা আমাদেরই দোকান, কিছু ফল্ট হবে না। আমার হ্যাঁ, ওটা আমাদেরই দোকান, আমার না,
মালিক আলাদা আছে, তো ওরা ওই মানে ভয় হয় না আজকাল যে ক্রাইমের হচ্ছে সব। টাকা তুলবো তো সবসময় এক দোকানে টাকা তুলবো, তাহলে কি হয়? ওইটাই কথাটা, আমি ঘরের কাছে টাকা তুলি, সেখানে হচ্ছে এখানে। আচ্ছা তুমি ওই রেকর্ডটা তুমি ভাই দেখ করে দুটা বার হবে, দুটা খতিয়ান আছে না, দুটা বার হবে। যদি একটা খতিয়ান থাকতো তখন একটা হয়ে যেত, দুটা খতিয়ান আছে মানে দুটা ভাগে বার করতে হবে। অনন্তটা দিয়েছি তাই না? পাঁচ ডিসেম্বর একটা 24 সালের আছে না, না 25 সালে আছে, কিন্তু 25 না 25 পরের একটা 24 সালে, একটা 25, বুঝতে পারছো? এগুলো নিয়ে আসবো কেন? দেখাতে হবে না, যেইগুলো তুমি দিচ্ছ ওইগুলো নিয়ে আসবো। তাহলে হয়তো আমি তখন থাকলিনি, তখন তুমি কি বলবো? তখন এগুলো দেখালে বলবো যে এগুলো বার করতে দিয়েছিলাম, বার হয়েছে নাকি দেখো। হইতে আমি ওইদিকে যাবো না, যাবো হরিপুর যাবো, এই দিকে শুধু এইটা পার্বতীপুর, ওটা না পার্বতীপুরটা দিও না, আর দিল ওটা ওই ওটা হলে তিনটা হলে ধরো। হ্যাঁ তিনটা হলে এটা দিয়ে জেরক্স করতে হবে, ওই তিনটাই ধরো। আরে এটা তো 4টে হবে তোমার, আরে এতে পার্বতীপুরে তো 2টো, একটা 4 ডিসমলের আর একটা 2 ডিসমল, আর এই যে এটা 46 হবে। তিনটে, হ্যাঁ তিনটে হলো তো, এটার কটা হবে? দুটা হবে, দুটা, হ্যাঁ ও দুটো আর একটা তিনটে। দুটো একটা রয়েছে, হ্যাঁ কি জেরক্স হবে তো এইটা? দুটা আর জেরক্স আছে? আর কি জেরক্স নেই রে ভাই। ওটা 3 টাকা, আর ওটাতে মিনিমাম 100 টাকা অ্যাডভান্স দিতে হবে। আরে এত যাবে রে ভাই, আরে কাই কি দেখা যাচ্ছে? এগুলো দেখা যাচ্ছে? দেখা যায়নি, একটা প্রতিমা না অনন্ত, ও একটা প্রতিমা দিয়েছে তো অনন্ত রাখছিল, একটা বিষয় আচ্ছা আছে পুরো। এটা মনে হয় নাকি, এটার নাম কি আছে? এটাকে অনন্ত, অনন্ত অনন্ত প্রতিমা করা। হ্যাঁ হ্যালো হ্যালো
হ্যাঁ হ্যালো, আরে আমি দেখো নন্দীগ্রাম রে বাবু, তুই এত বুড়ি কাকি রেতে ফোন কর। আচ্ছা আমি কি আচ্ছা আমি বলে দিচ্ছি, দাঁড়া ওদিকে দিতে, আমার কাছে ফোনটা তো আমার কাছে। ভাই জেরক্স, এটা দুটো যে দুটো করে জেরক্স করে জায়গাটা শুধু তাহলে ব্যাংকে বইলে অথচ ড্রেসটা খারাপ হবে। যে সেন্ট্রাল ব্যাংকে বইটা দিবে দুটো দুটো আরো দুটো করে একটা করে। জেরক্স এগুলোর এইটা কটা করবো, এই যে অ্যাকাউন্টের এগুলো এটা কত, 6 টাকা। এটা গুছিয়ে দেওয়া। আচ্ছা এটার কিন্তু এটাও করে রেখে দিবি জানো, 26 সালে 15 পেজের অ্যাড আছে। বারবার কাটতে বলো তো, আবার করতে বলো তো। সেটা তো একটা দেওয়া আছে। ফার্স্টে লিখেছিলাম, তুমি বলো না আবার করতে না। ফাইনাল কথা বলতে দরকার বলো। হয় 26 সালে। টোটাল তাহলে 5টা 4টা এলো, টোটাল 4টা রেকর্ড দিচ্ছ, ঠিক আছে? 4টে হুম। ওটাকে রেখে गाइस घर जा रहा है दुकान से, और जैकेट पहना है क्योंकि अभी तक ठंड है बहुत, इसलिए जैकेट भी पहना है। आज बहुत लेट हो गया दुकान से निकलने में, क्योंकि बहुत काम था, इसलिए अभी तो 2:30 बज रहे हैं। अभी घर जाने में 20 मिनट लगेगा, फिर उसके बाद खाना खाएंगे, फिर से आएंगे। बहुत लेट हो गया, आज बहुत भूख लगी है गाइस। अभी 3:30 बजे है और अभी सूरज ढलने वाला है। विंटर सीजन है तो थोड़ी देर में ही शाम हो जाएगा, मतलब पूरा अंधेरा ही हो जाएगा पूरा, थोड़ी ही दूर बाकी है। गाइस सब लोग मुझे बताना है कि मेरा शहर कैसा लगता है आप लोगों को, जो कोई मेरे वीडियो देखते हो। और आज क्रिकेट मैच भी है, तो ज़्यादा देर वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, कि मैच देखेंगे, क्योंकि मुझे पसंद है क्रिकेट मैच।
गाइस दुकान से घर जा रहे हैं और देखो कितनी कुहासा है, देख सकते हो। अभी बाजे है 9:30 और मेरी हालत देखो गाइस, तो पैकिंग हो गया है। बस बर्फ पड़ना बाकी है, नहीं तो पूरा ही ठंड है। आप लोग सब मेरे आँख ही देख सकते हो, आँख ही बस देख सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं। पूरा अंधेरा है देखो बस।